पाकिस्तानी सियासतदान जिन्होंने अपनी लूट मार से इस मुल्क को कहीं का नहीं छोड़ा, अपनी औलादें और बाल बच्चे बड़ी ऐशो इशरत के साथ दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर छोड़ रखे हैं। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तानी सियासतदान का एक बेटा ऐसा है कि जिसके पास दुबई के अंदर 52 विलास मौजूद हैं? और क्या आपको मालूम है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का बेटा तो अपने बाप से भी ज़्यादा अमीर है। इसी तरह एक और सियासतदान के बेटे के पास इतनी ज़मीन है कि इस पर एक नया मुल्क बसाया जा सकता है, और दूसरे सियासतदानों के बेटों की सिर्फ सिक्योरिटी का खर्चा ही इतना है कि सुनकर आप अपनी जगह से उठ जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तानी सियासतदानों के कुछ ऐसे ही बच्चों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपने वालिदैन के साथ मिलकर मुल्क को तो लूट लूट कर भिखारी बना दिया, मगर खुद इनकी शाहाना जिंदगी का आज कोई मुकाबला नहीं। इन्फोयो की नई वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नंबर 1, बिलावल भुट्टो। भुट्टो खानदान के चश्मो चिराग बिलावल भुट्टो को तो बच्चा बच्चा जानता है, और जिस बच्चे के अम्मी अब्बू, दादा दादी और नाना नानी सब के सब सियासत में हो, इसे भला किसी चीज़ की क्या कमी। बिलावल भुट्टो की अगर दौलत की बात करें तो वो तो हमारी सोचों से भी कई गुना आगे हैं। इनके कानूनी असासों की मालियत आज 1.5 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है, ताहम लाहौर के अंदर इनका बिलावल हाउस ही 5 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की वैल्यू रखता है। इसके अलावा बिलावल के पास दुनिया के सभी ममालिक में जायदादें और बैंक बैलेंस मौजूद हैं, और ये जानकर आप मज़ीद हैरान होंगे कि बिलावल की सिर्फ सिक्योरिटी का खर्चा ही 37 करोड़ रुपयों से ज़्यादा बनता है। अभी ये सब बिलावल भुट्टो की कानूनी मालो दौलत है, ताहम इन पर साल 2018 में 35 बिलियन डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन का इल्ज़ाम लगा, और इसके अलावा भी वो नित नए तरीक़ों से करप्शन और लूट घसूट में मसरूफ़ रहते हैं। नंबर 2, असद महमूद। असद महमूद पाकिस्तान के मशहूर सियासतदान यानी मौलाना फजलुर रहमान के बेटे हैं, और मालो दौलत में अपने वालिद से भी 4-5 हाथ आगे ही हैं। असद महमूद की आमदन तो लगभग 2,76,000 रुपयों के करीब है, मगर उन्होंने गुज़श्ता जो फ़ॉरेन टूर किया, इसमें हैरान कुन तौर पर 86 मिलियन से ज़्यादा का खर्चा आ चुका था। इनके भी अगर असासों और मालो दौलत की बात करें तो ये वैसे तो अपने पापा की कुल जायदाद के इकलौते वारिस हैं, लेकिन नैब के मुताबिक इनके पास पाकिस्तान के अंदर 2000 कनाल से ज़्यादा की ज़मीन है, और इनका सिर्फ एक गांव का घर ही 100 कनाल से ज़्यादा बड़ा है। इसके अलावा भी इनके पास बैरून मुल्क क्या क्या और कहां कहां क्या कुछ मौजूद है, इस बात का तो शायद हम मिलकर भी हिसाब किताब नहीं कर सकते, क्योंकि असद महमूद की मालो दौलत इनकी अनगिनत करप्शन के बाद अब दिन ब दिन बड़ी ही तेज़ी के साथ बढ़ रही है। नंबर 3, इसहाक डार सन्स। 2 मरतबा पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर रहने वाले इसहाक डार के 2 बेटे हैं, जिनके नाम अली और हसनैन डार हैं। जाहिर सी बात है कि जब पापा फाइनेंस मिनिस्टर हों तो फिर बेटों को फाइनेंस की प्रॉब्लम कहां से हो सकती है। यही वजह है कि इसहाक डार के बेटे आज SDS कंपनी के मालिक हैं, जो कि दुबई से काम करती है। इस कंपनी के पास 9 बिलियन डॉलर से ज़्यादा असासे मौजूद हैं। दुबई के ही पाम जमीरा के पास इनकी 39 मंजिला बिल्डिंग भी है, जिसका नाम SDS टावर है, और इसके अलावा दुबई के अंदर ही इन लोगों ने 3 और बड़े बड़े प्लाजे भी खरीद रखे हैं। यही नहीं बल्कि इसहाक डार के यही 2 बच्चे दुबई के अंदर ही वहां का सबसे बड़ा रेंट ए कार का बिजनेस भी चलाते हैं, जहां पर दुनिया की सभी महंगी से महंगी तरीन गाड़ियां रखी गई हैं। यूँ एक तरफ इसहाक डार के बच्चे अय्याशियों से भरी जिंदगियां गुजारने में मगन हैं, वहीं इसहाक डार पर 14 बिलियन डॉलर की करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस मुल्क के अंदर चल रहे हैं। नंबर 4, हमजा शहबाज। हमजा शहबाज पाकिस्तानी वजीर आज़म शहबाज शरीफ के बेटे हैं, और पाकिस्तान में आजकल किसी हवालदार के बच्चे काबू में नहीं आते, तो हमजा के पापा तो फिर भी प्राइम मिनिस्टर हैं। डेली टाइम्स और डॉन न्यूज़ के मुताबिक हमजा शहबाज अपने वालिद शहबाज शरीफ से भी कई गुना ज़्यादा अमीर और अय्याश हैं। वैसे तो हमजा शहबाज के कानूनी असासे आज 411 मिलियन डॉलर से ज़्यादा हैं, लेकिन साल 2019 में नून लीग की जब हुकूमत थी तो हमजा के भी असासों में अचानक से 2000 गुना का इजाफा देखने को मिला। डेली टाइम्स के मुताबिक हमजा शहबाज के पास सिर्फ लाहौर के अंदर ही 12 कमर्शियल प्लाजे और 670 कनाल से ज़्यादा की ज़मीन है,
اور اس کے علاوہ 21 شوگر اور ٹیکسٹائل ملز کے اندر بھی حمزہ ایک پارٹنر کی سی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور ابھی یہ سب کچھ وہ ہے جو حمزہ شہباز نے حکومت پاکستان کو بتا رکھا ہے، تاہم حقیقت میں حمزہ اور ان کے پاپا پر بھی منی لانڈرنگ اور کرپشن کے 16 بلین ڈالر سے زیادہ کی مالیت کے کیسز تاحال چل ہی رہے ہیں۔ نمبر 5، جنید صفدر۔ جنید صفدر پاکستان کا وہ عیاش ترین بچہ ہے جس کے ماں باپ سے لے کر دادا دادی حتیٰ کہ سارا ہی خاندان پاکستان کا حکمران ہے اور ایک سے بڑھ کر ایک لٹیرا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایسے بچے سے زیادہ امیر اور عیاش پھر بھلا کون ہو سکتا ہے۔ جنید صفدر مریم نواز کے بیٹے اور نواز شریف کے پوتے ہیں۔ یہ ویسے تو سیاست سے بڑے دور ہیں، مگر ان کے گھر والوں نے ان کو سیاست کے پیسوں سے بالکل بھی دور نہیں رکھا ہوا، اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جنید نے اپنی ساری زندگی کوئی کام نہیں کیا، اور جب ان کی شادی ہوئی تو یہ پاکستان کی سب سے مہنگی ترین شادیوں میں سے ایک تھی، اور اس شادی میں جو جنید نے شال لی ہوئی ہے، صرف اسی شال کی قیمت 50 لاکھ روپوں سے زیادہ ہے۔ جنید صفدر کی پوری زندگی اور ان کے اثاثے ویسے تو سبھی سے سیکرٹ رکھے گئے ہیں، تاہم پینڈورا لیکس کے مطابق جنید کی کل 5 آف شور کمپنیاں ہیں، اور اس کے علاوہ مریم نواز کی پاکستان کے اندر 1506 کنال کی زمین اور پوری دنیا کے اندر پھیلی مال و دولت اور اثاثوں کے مالک بھی آج اکیلے ان کے بیٹے یعنی جنید صفدر ہی ہیں۔ نمبر 6، نواز شریف سنس۔ 3 مرتبہ پاکستان کے پرائم منسٹر رہنے والے نواز شریف کے 2 بیٹوں یعنی حسن اور حسین نواز کی امیری کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے ساری زندگی کبھی پاکستان کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھا، بلکہ وہ دبئی، امریکہ، لندن اور سعودی عربیہ کے اندر اپنے پاپا کے دم پر عیاشیوں بھری زندگیاں گزار رہی ہیں۔ پاناما لیکس کے بعد جب شریف خاندان کی شرافت لوگوں کے سامنے کھلی، تب حسن اور حسین نواز کے اثاثوں کی مالیت بھی 10 بلین ڈالر سے زیادہ تھی۔ اس کے علاوہ یہ دونوں بھی بے شمار فلور ملز، شوگر ملز اور سٹیل ملز کے بھی مالک ہیں، جن کی پوری دنیا کے اندر مال و دولت اور اثاثے آج اس قدر زیادہ ہو چکے ہیں کہ ان کا اندازہ بھی شاید کوئی چاہ کر بھی نہیں لگا سکے گا۔ نمبر 7، عمران خان سنس۔ سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی اپنی پہلی بیوی جمائمہ گولڈ اسمتھ سے 2 بیٹے یعنی قاسم اور سلمان خان پیدا ہوئے، جن کی عمریں آج 26 سال اور 29 سال ہیں۔ ویسے تو عمران خان کا تعلق ایک مڈل کلاس خاندان کے ساتھ تھا، جہاں پر ان کے والد ایک سول انجینئر تھے، مگر اس کے باوجود خان کے دونوں بیٹوں کو پیسوں کی کبھی کوئی کمی نہیں ہوئی۔ تاہم اس کی وجہ یہ بالکل بھی نہیں کہ عمران خان نے سیاست کے اندر بڑے بڑے ہاتھ مارے ہوں۔ بھلے ہی عمران خان نے سیاست کے اندر لاکھ کرپشن کی ہو، مگر ان کے بیٹوں کی مال و دولت اور عیاشیوں کی اصل وجہ ان کی اماں یعنی جمائمہ گولڈ اسمتھ ہیں، جو کہ برطانیہ کے کھرب پتی گولڈ اسمتھ خاندان کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ جمائمہ گولڈ اسمتھ کی مال و دولت اور ان کے اثاثے آج 400 ملین ڈالر سے زیادہ کی ویلیو رکھتے ہیں، اور ان کے والد برطانیہ کے ایک بڑے بینکر بزنس مین ہیں۔ جمائمہ گولڈ اسمتھ ان کی بڑی بیٹی ہیں، اور یوں اب انہی کے ذریعے ان کی مال و دولت آگے عمران خان کے دونوں بیٹوں یعنی قاسم اور سلمان خان تک منتقل ہوتی چلی جا رہی ہے۔